नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु सिंगर अभय कुमार स्वागत करुच्ची आपन एक नूतन ब्लॉग रे दर्शक बंधु बर्तमान आम बीणा पदार आम यात्रा सरी जाइए भद्रक जिले में फाइनाली आम जीवु पुरी जिला को आम भद्रक जिलूर पुरी जिला जीवु आपण अनुरोध है आपने जी भी अच्छे पुरी जिले में आम दर्शक बंधु मैंने आपने बहुत संख्यार योगदान दिंतु आपने आसिले बहुत मजा करा मस्ती करवा बोबाल करा धमाल करा आपने आसवे तो आपने आसिले आम भी जाऊँ फुल मजा मस्ती करा एंटरटेनमेंट करा गाइबा नाचवा झुमिबा आम नाटक भी देखिए आम आशीर्वाद भल पाइबा देख जी ठीक अच्छे बर्तमान तो आम अच्छु बलंगारे ये 3 दिन आम यात्रा है सरी बीणापदा आम जाऊँ पुरी बलंगा जाऊँ तो ये सरी जाइए यात्रा आमर जाऊँ ये हूँ आम 49तम कैंप माने 49टा कैंप ये नंबर 50 हो चलती आपंकर भल पाइबार भले भले चलती भलरे जो जाऊँ भलरे जाऊँ किसी असुविधा है आपंकर आशीर्वाद आपंकर भल पाइबा एमती थाउ जेहेतु आम प्रत्येक दिन आम शिफ्टिंग रे जाऊँ बस रे ही जाऊँ तो सब बेले डर थाए काले कौटे कौन हम कि तो आपंकर भल पाए आप आशीर्वाद सेमती किसी है बर्तमान गोटे सीजन सरीगला 6 मास होगा यात्रा आउ किछिटा मास अच्छी सेमती जमती आमर किसी मास जमती भलरे भलरे कटिगला आउ भी जी मास अच्छी भलरे कटिज आपंकर आशीर्वाद भल पाए एमती थाउ आ दर्शक बंधु फाइनाली हूँ बलंगा देखु बलंगा कहूँ बीणापदा आमर यात्रा सरी जाइए सब काम चलती देखु है बेडिंग लोड होमर बस तो सेपटे सेपटे अच्छी मुझे बस पाक ये सब कम गाँ गली जो पड़ा ये सब धान कम हो सब पाल अच्छी ये तो आम एरिया कौन किए कौन अलग जगह अच्छे जी भी आते गाँव ही आसती कि सहर आसती सब से गाँ सहर हेल्ले भी से गोटे गाँ जहाँ भी किसी गोटे गाँव ना को लेकिन तो गोटे सहर होना से सब गाँव ही समस्ते आसता आम भी निज गाँव आसू ये गाँ माटी भल लगे माने भल जगह गाँ परिवेश शांत परिवेश आईटी तो आम देखो सब चलती गाड़ी ट्रक ठिया सेपटे सब चलती बर्तमान आम जा बस पाखक चलतु जा बस पाखक देखो से बस अच्छी यात्रा दुर्गा मंदिर बस जो बस आम प्रत्येक जगह को सुरक्षित भाव में आपणकर आशीर्वाद भल पाइबा आम जाऊँ एवं निजर पेट पाटनापी आम से बस रे ही आमर यात्रा हो जो जगह को भी जाऊँ जावासा होमती आपणकर भल पाइबा आशीर्वाद एमती थाउ आम मान तो आम आज शिफ्टिंग हो जाऊँ पुणी जाऊँ पुरी जिला तो बहुत खुशी लगुच कि जगतनाथ जगन्नाथ धाम पाखक जावाटा बहुत भाग्यर कथा देखो यात्रा दुर्गा मंदिर बस ये अच्छी यात्रा दुर्गा मंदिर देखिए देखो यात्रा दुर्गा मंदिर सब ये बस अच्छी सब ठिया सब ये बीणापदा देखिए बीणापदा जाऊँ भाई सब ठिया हाँ ना टाटा कर टे रे हे रे टाटा करदे हाँ से घर को जाइला छुट्टी रे बर्तमान पलि आसी यात्रा दुर्गा मंदिर देखो आ किसी आसी ना कलाकार मैंने आसवे यात्रा दुर्गा मंदिर देखिए हाँ ये टाटा कर ये सब बस बस भितर ये तो सब आसी ना आसवे हाँ ये देख हाँ आम तो फाइनाल बाहर बर्तमान बीणापदारू जाऊँ बलंगा पुरी जिला आमर लिटिल मास्टर हिरो कौन कह बबुल टे कहलु ना कौन कौटी जा कह शीघ्र नमस्कार जय जगन्नाथ मु सत्यजित मुझे वर्ष यात्रा दुर्गा मंदिर कार्यरत अच्छी सेत वर्ष चार्ज मिल अच्छी संभाव अच्छी देखा जाऊ कौन हो जेहेतु यात्रा पार्टी जेहेतु नुआ किसी कम शिखा पड़े ताले गोटे कलाकार हाँ चेष्टा करने पड़ो बहुत भल पाइबा देखते दर्शक वर्ष भी दुर्गा मंदिर आम बाबू कहते रही किसी फाइनाल होनी फाइनाल हो आउ 2-4 दिन पर जेहेतु मु यात्रा को जोग दे किसी जिनस शिखी समस्त को शिखा पड़ो बड़ बड़ भाई भाई अच्छा बड़ भाई भाई अच्छा सपोर्ट कर पार्ट भल पार्ट तो दर्शक कह पार्ट भल हो खराब दर्शक ताली भी अच्छी गाड़ी भी अच्छी दर्शक मैंने सब चिंता कर कहते नाई भाई ना भाई यहाँ एमती होता सेमती हो कहते जगह आम गाँव पार्टी जाता आप देखते आइलु आम गाँव गाँव भी आसलु भद्रक एथरक पुरी जाऊँ आउ थे पुरी जाऊँ थर जाइलु साक्षीपाल एथर जाऊँ बलंगा 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 जाऊँ बहुत मस्त बहुत मजा मस्त करवा आमर 4 दिन नाटक
ମୋ ନାଁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଧୁ ଛାତି ଭିତରେ ମୋ ସାଥିରେ କଥା ଇଏ ଯେ ସିଙ୍ଗର ଛାତି ଭିତରେ ସାଥିରେ କଥା ଇଏ ବେଡ୍ ସିଙ୍ଗର ତାପରେ ବଦଲେଇ ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆମର। ଆଉ ଫାଇନାଲ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯେହେତୁ ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ା ସେ ଯେଉଁ ଘର ପରିବାର ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛି। ସେ ଯାହା ହଉ କଳାକାର ଦୁନିଆକୁ ସେ ଚଏସ୍ କରିଛି, ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କଳାକାର ହେଲୁ। ଆଉ ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଜଳଖିଆ ଖାଇବି ଗୋଟେ ଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଏ 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 ବାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭଦ୍ରକ ବୀଣାପଦାରୁ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆମର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପରିବାର ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ପୁରୀ। ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୀ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଜଳଖିଆ ଖାଇବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା, ହେଲା ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ଆମର, ଆମେ ଯିବୁ ପୁରୀ। ଆଉ ହଉ ଯୋଉଠି ଜଳଖିଆ ଖାଇବୁ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ଆଉ ରହିଲି। ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ପୁରୀ ତରକାରୀ ଖାଉଛୁ, ଖାଇକି ଯିବୁ ପୁରୀ। ଆଉ ରହିଲା ଏଠି ବସ୍ରେ ରହିଲା, ଜଳଖିଆ ଖାଇଛୁ, ଖାଉଛନ୍ତି କିନା ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇଯାଉ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଯିବୁ। ଆଉ ହଉ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ କହିବି। ଆଉ ଭଦ୍ରକ ବାଇପାସରେ ଆମେ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଯାଉଛୁ। ଧନ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଜଳଖିଆ? ପଡ଼ିଯିବୁ। କ'ଣ ଖାଇଲୁ କହିଲୁ? ଆଉ କ'ଣ? କେଉଁ ଜୁସ୍ ପିଇଲୁ? ମୌସୁମୀ ଜୁସ୍। ଆଉ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଜଳଖିଆ ଖାଇଲେ, ତୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ? ଚକୁଳି ତରକାରୀ। ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା 50 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍, ଆମର 30 50 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତରକାରୀ ଯଦି ଡବଲ ନେବ ତାହେଲେ ସିଏ 10 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ଲେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଉ ଟିକେ ନାହିଁ କି ଇଏ ନାହିଁ, ହାଇ ଫାଇ ନା ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଯେତିକି ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ଭାଇ ସେତିକି ଭଲ ପଇସା ଖାଇବ। ଛୋଟ ହୋଟେଲରେ ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ସେତିକି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ବି ରହିବ ଛୋଟ ହୋଟେଲରେ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ହୋଟେଲ, ଆମେ 5 ଷ୍ଟାରକୁ ଯାଉଛି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସେଠି ପଇସାକୁ ଦେଖିବେ, ତୁମର ଇମୋସନକୁ କେହି ବୁଝିବେନି। ଛୋଟ ହୋଟେଲକୁ ଯିବ, ତୁମେ ଯଦି ମାଗିବ ଭାଇ ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ ଦିଅ, ସେମାନେ ଖୁସିର ସହିତ ସେମାନେ ଆଣିକି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ, ସେ ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାର୍ଜ ପକାଇବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଭ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଆମର ଯାହା ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ନେଇକି ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ହୋଟେଲରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଯିବେ। ବେଶୀ ହାଇ ଫାଇକୁ ଯିବେନି, ପୁରା ଛୋଟ ହୋଟେଲକୁ ଯିବେ, ପୁରା ଛୋଟ, ମାନେ ଯେଉଁଠିକି ପୁରା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳୁଥିବ। ଭଲ ମାନେ କ'ଣ, ଯେତିକି ଛୋଟ ହୋଟେଲକୁ ଯିବ ସେଠି ଭଲ ଜିନିଷ, ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷ ଖାଇବ। ମାଛ ପୁରା ପୋଖରୀରୁ ଧରେଇକି ଆଣିକି ଛାଣିକି ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ। ଆଉ ବଡ଼ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ପୁରା ଥିବ ବରଫରେ, ପୁରା ଏସିରେ ରଖିଦେଇଥିବେ ବରଫରେ, ତାକୁ ଆଣିକି ଏମିତି ଗ୍ରେଭି ମାରିକି ଫ୍ରାଏ କରିଦେ। ଆପଣ ଭାବିବେ କି ଟେଷ୍ଟ। ଯେତିକି ବଡ଼ ହୋଟେଲ ସେତିକି ଖରାପ ଖାଇବା, ହୁଏତ ଟେଷ୍ଟି, ତାମାନେ ଜିନିଷ ଭଲ ନଥିବ। ସେ 5 ଦିନର ଜିନିଷ ସେଠି ଥିବ। ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ହୃଦୟର ଭାବନା କହୁଛି, ମାନେ ସବୁ ହୋଟେଲ ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରାୟତଃ ପଇସା ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ନିଜର ଇମୋସନକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଧର ତୁମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବ, ଟିକେ ସାଲାଡ଼ ଟିକେ ମାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଚାର୍ଜ ନେବେ। ଛୋଟ ହୋଟେଲରେ ଭାଇ ଟିକେ ସାଲାଡ଼ ଦରକାର, ଏଇଠୁ ଡାକ ପକେଇ ଦେଇ ହାତ ଟେକି ଦେବ, ସେମାନେ କହିବେ ଭାଇ ରେଡ଼ି, ଆଉ କ'ଣ ନେବ କି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା କି, ସେମିତି ପଚାରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବି ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ମୁଁ କେବେ ଖାଏନି, ମୁଁ ଛୋଟ ହୋଟେଲରେ ଖାଏ। କାରଣ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ମୋତେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆମର ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ କଷ୍ଟ ମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ହୋଟେଲକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ 2ଟା ଚେୟାର, ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ପଡ଼ିଥିବ, ସେମିତି ଜାଗାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ପେଟ ପାଟଣା ଯେହେତୁ ଖଟୁଛେ, ଆମେ ବି କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ପରିବାର ଚଳିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କେ ବି କିଛି ଇନକମ୍ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ଆମେ ବି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବା। ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ସେମିତି କିଛି, ସେମାନେ ପଇସାକୁ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ, ନିଜର ମନ କଥା, ତୁମ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ତୁମକୁ କିଛି ଦେବେନି। ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ସେ, ତାପରେ କହିବେ ଭାଇ ପ୍ଲେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଭାତ ଯଦି ଡବଲ ମାଗିବ ତାହେଲେ ପଇସା ପଡ଼ିବ, ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ବହୁତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି। ତ କୁହେନି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ କାହା ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ହେଇଛି କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି। ରହିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଖିଆ ଖିଆ ହେଇଗଲା, ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା ପରେ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା ଆମର। ଦାନା ଟିକେ ଦେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଟାଟା କରିଥିଲେ, ଟାଟା ଆମର ନବାର ଅଛି। ପଛରେ ବସି ଯାଉଛି ଲୋକ, ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପରିବାର ସହିତ ଏଇସବୁ ବସିଛି। ରହିଲି।
माँ झील के मस्ती कर देख माँ झील के मस्ती कर देख किसी समय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पूरी चली वेलकम टू पूरी देख जय जगन्नाथ बर्तमान में पूरी चलू बर्तमान बहुत गरम हो खरा जो रेट होती गरम संभाल बस रे कि गरम बाप लेन देन मो पाख पूरी कहीं पूरी ना कि ना पहुंची गला आम कैंप दिखला कैंप आमर यात्रा दुर्गा मंदिर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ पाल पड़े ना छक आम पेंडाल आरपट छक सेपटे गोटे छक अच्छी आम पेंडाल पहुँच गल यात्रा दुर्गा मंदिर तार लगे बोधे से पेंडाल फाइनाली पहुँची गलु आम से जगार बलंगा बलंगा आपण आसतु बहुत संख्यार आसिक मजामस्ती करा देख नुआ पोखरी साई बलंगा पहुँची गल जाओ बहुत 5-7 घंटा पर आम पहुँचलु ये जगार खरा गरम ताती काकर सका बाहर पहुँचू कौन करा बाट टे भल ना